देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान में संस्थान के 65वें वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुआ सफाई अभियान कार्यक्रम। झंडा लहराने के साथ साथ सफाई कर्मियों में वितरण किया गया किट। करीमगंज पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर सब्जी से लदे ट्रक से जब्त किया बड़े पैमाने पर फेंसिडिल। नशे के खिलाफ मुहिम में सफलता मिल रही है पुलिस प्रशासन को। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बराक के तीनों जिले में पालन किया गया काला दिवस। भारत कृषक समाज व विभिन्न किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्लेकार्ड फेस्टून बैनर लेकर पालन किया अपना क्षोभ। गौरतला के भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ ने जालूलतला गांव पंचायत के अधीन आंदरकुल बाबा कालाचांद मंदिर के छत की ढलाई कार्यक्रम में दिया योगदान। 10 लाख रुपए के आर्थिक अनुमोदन पर चल रही है निर्माण कार्य। सिलचर शहर के भागाडहर चौथे खंड में 2 मई को तोड़फोड़ की वारदात से जुड़े अपराधियों को गिरफ्तार न किए जाने पर क्षोभ व्यक्त कर रही है फातिमा यास्मीन लश्कर। पुलिस प्रशासन पर दबाव डालने की लगाया जा रहा है आरोप। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान में जिला क्रीड़ा संस्थान के 65वीं वर्षगांठ के अवसर पर आनुष्ठानिक तौर पर झंडा लहराया गया। इस दिन संस्थान के सभापति बाबू ढोड़ ने संपादक विजेंद्र प्रसाद सिंह व दूसरे वरिष्ठ सदस्यों की उपस्थिति में झंडा फहराया। तत्पश्चात सफाई अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौरतलब है कि सन 1957 के 26 मई को ओरिएंटेड टॉकीज में कुछ युवा वर्ग द्वारा सिलचर जिला क्रीड़ा संस्थान गठन किए जाने के बारे में सभा आयोजित किया गया था और तत्पश्चात 65 साल बीत जाने के बाद भी आज पूर्णता के आधार पर जिला क्रीड़ा संस्थान चल रहा है। इस दिन के कार्यक्रम के बारे में जिला क्रीड़ा संस्थान के संपादक विजेंद्र प्रसाद सिंह ने विस्तारित खुलासा किया। बाद में सफाई कर्मियों के बीच कई सामग्री वितरण किए गए। कार्यक्रम को लेकर संस्थान के बुजुर्ग, युवा व सभी स्तर के कार्यकर्ताओं में खुशी की माहौल देखने को मिली। इस दिन के कार्यक्रम में क्रीड़ा व संगठन बाक्स यानी बराक उपत्यका क्रीड़ा सांबादिक संस्था, वेटरन क्रिकेटर्स क्लब के कार्यकर्ताओं ने भी योगदान देते हुए लोगों को कई सामान मुहैया करवाए और सफाई अभियान में जमकर भाग लिया। আমরা প্রত্যেক বছর পালন করে থাকি, কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো যে গত বছর এবং এই বছর 2 বছরই আমরা খুব ছোট করে এই দিনটি আমরা পালন করতে হচ্ছে। কারণটি হলো যে এই করোনার প্রতিমারির জন্য আমাদের সরকারি কিছু বাধা নিষেধ বা বিধি আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, সেটা মেনে আমরা আজকে শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার এই প্রতিষ্ঠা দিবস আমরা পালন করতে চলেছি। আজকে আমরা খুব একটা বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান আজকের দিনে আমরা রাখিনি। প্রথমেই আমাদের শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি মাননীয় শ্রী বাবুল মহাশয় আমাদের এই সংস্থার পতাকা উত্তোলন করে আজকের আমরা এই শুভ দিনটি পালন করব। সবাই না সন্তুদা আমরা এদিকে লাগিয়ে যাবেন শরীরটার মধ্যে। करीमगंज पुलिस ने पूरे करीमगंज क्षेत्र को नशा रहित किए जाने की मुहिम छेड़ दिया है, जिसके चलते खुफिया सूचना के आधार पर करीमगंज पुलिस प्रशासन ने एक सब्जी के ट्रक से बड़े पैमाने पर फेंसिडिल शराब जब्त किया। इस संदर्भ में चालक व सहचालक को हिरासत में लिया गया है। मुद्दे को लेकर पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। কতপৰা যাব তুমি যাব কতপৰা আগরতলা কি মাল আছে
চব্জি আছে লগতে লগত কি আছে? লগতো আমি একো নাজানো পুলিচে কি ধৰিলে? এতিয়া পুলিচে কিবা বটল পাইছে বোতলটো কি আপুনি কওক? মইতো এইবিলাক নামো নাজানো ছাৰ কি নাজানো, আপুনি জানি আছে, আপুনি কওক এইটো কি আছে বস্তু? নাজানো ছাৰ আপুনি চালা কথা তো কিয় আপুনি এনে ধৰিছে নেকি পুলিচে? আপুনি কি কাৰণে বটল ধৰিছে? পাইছে এইবিলাক ফেঞ্চি ডাল নাকি ডাল কাম জানো এইটো ফেঞ্চি দল ধৰিছে। এই মালটো কি কাৰ? এইটো মালটো কাৰ? মালটো আমি যাই মাল চব্জিটা আৰু যাম আজি ৰাতিপুৱা প্ৰায় 10মান বজাত আমাৰ এটা ৰিলায়েবল চ'ৰ্চৰ পৰা এটা ইনফৰমেশ্যন পাওঁ যে এখন চব্জি দিয়াৰ গাড়ীত গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা আহি আছে, ট্ৰিপলে চব্জি লৈ যাব আৰু উক্ত গাড়ীখনত ফেঞ্চি ডাইল আছে। এই খবৰটো আমাৰ SP মহোদয়েও পাইছে। SP মহোদয়ে ততাতৈয়াকৈ মোক ইয়াৰ বস্তুখিনি বা ফেঞ্চি ডাইলখিনি দিয়া এই গাড়ীখনৰ নাম হ'ল AS19 ASC 2508 আৰু এই গাড়ীখনতেই তেওঁলোকে চব্জি লৈ আহিছিল। তাৰ পৰা গৈছে যে তেওঁলোক বৰপেটাৰ পৰা আহি আছিল আৰু বৰপেটাৰ পৰা আগৰতলালৈকে যাবলৈ আহিছিল আৰু তেওঁলোকক এই বোজাইখিনি তেওঁলোকৰ এই চিনাকি শ্বাহ আলম আলী বুলি বিজনীৰ এজন লোকে তেওঁলোকক বুজাই কৰিব দিছিল। ইমানখিনি কথা আমি এতিয়ালৈকে জানিব পাৰিছোঁ। তদন্ত চলি আছে, শেষত আমি সবিশেষ আৰু জানিব পাৰিম। सारा भारत कृषक सभा व कई वामपंथी संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा तथा किसान संगठन के कार्यकर्ताओं को उद्योग से देश के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के तीनों जिले में काला दिवस पालन किया गया। राज्य व केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ किसान मोर्चा व किसान संस्थान के कार्यकर्ताओं ने इस दिन पूरे देश भर में काला दिवस के रूप में पालन कर रहे हैं। আজ কালা দিবস পালন করা হচ্ছে। আজকের দিনে 26শে মে এই কৃষি কালা আইন বাতিলের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়েছিল এবং তা 6 মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। লাগাতার আন্দোলন করার ফলেও আমাদের এই কেন্দ্রীয় সরকার, মোদী সরকার কালা কৃষি আইন বাতিল করার কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। আজকের এই ঐতিহ্যমণ্ডিত আন্দোলন সারা দেশ জুড়ে চলছে। আজকে সংযুক্ত কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা তারা করেছে এবং 4টি শ্রমিক কোড আমরা আজকের দিনে বাতিল করার আমরা দাবি জানাই এবং আজকের দিনে সর্ব জায়গায় আমাদের সংগঠন, আমাদের যে গণসংগঠনগুলো আজকের দিনটিকে কালা দিবস হিসেবে পালন করে আসছে এবং আজকে যারা উপস্থিত হয়েছেন তাদেরকে আমরা সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই। बोरकोला विधानसभा केंद्र के भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ ने जालूतला गांव पंचायत के अधीन आंदारकुल इलाके के बाबा कालाचांद मंदिर के छत के निर्माण कार्य का आनुष्ठानिक रूप से शिलान्यास किया। सूत्रों के अनुसार लगभग 10 लाख रुपए की आर्थिक अनुदान पर इस मंदिर के निर्माण कार्य शुरू किया गया है। गौरतलब है कि इस मंदिर के निर्माण कार्य संपन्न होने पर इलाके के लोगों के बीच खुशी की माहौल बना हुआ है और भूतपूर्व विधायक को गाँव के लोग बुलाकर इस छत निर्माण कार्य में प्रमुख भूमिका निभाए जाने के लिए आमंत्रण दिया था। गौरतलब है कि बोरखला विधानसभा केंद्र में चुनाव हारने के बाद भी आम जनता बोरखला के भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ के समर्थन में जुटे हुए हैं और उनके सहयोग में हर वक्त जुटे रहते हैं। इस दिन कछार जिले के विभिन्न क्षेत्र से तथा बोरखला विधानसभा केंद्र के कई जाने माने लोगों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में कोविड-19 के रोकथाम के लिए आर्थिक अनुदान भी प्रदान किए। बोरखला समष्टि SSDP আমার শক্তি কেন্দ্র প্রমুখ হেমন্ত সিংহ মহাশয় আজকে আমার এখানে এসে উনি আমাদের আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয় যেটা মুখ্যমন্ত্রী CM রিলিফ ফান্ডে একটা 3000 টাকা চেক আমার হাতে তুলে দিয়েছেন, যার জন্য আমি আমার শক্তি কেন্দ্রের প্রমুখ হিমন্ত সিং মহাশয়কে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। কিছু চেক আরও আমার কাছে কালেকশন হয়েছে আর কিছুদিনের মধ্যে প্রত্যেকটা চেক একসঙ্গে করে আমি গুয়াহাটিতে নিয়ে যাব। ওখানে গিয়ে আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয়ের হাতে আমি সেই চেকগুলি আমি তুলে দেব। তাই আজকে আমি করোনা মহামারীর সময় যেমন বরকলা সমষ্টি থেকে আমার দলের কর্মকর্তারা যেভাবে নিজের স্বইচ্ছায় ওনারা মুখ্যমন্ত্রীর তরফে যে অনুদান দিচ্ছেন, যার জন্য আমি সবাইকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। নমস্কার।
शिलचर शहर के बागाडहर चौथे खंड के अधीन एक क्षेत्र में फतिमा यास्मीन लश्कर नाम की एक महिला को मारपीट किए जाने के साथ साथ उनके घर में तोड़फोड़ किए जाने के मुद्दे को लेकर नाराजगी का माहौल बना हुआ है। इस संदर्भ में फतिमा यास्मीन लश्कर के पति वख्तार उद्दीन लश्कर तथा दूसरे कार्यकर्तागण पुलिस प्रशासन के ऊपर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन उन्हें सहयोग नहीं कर रहा है और मामले को दफा रफा किए जाने के लिए दबाव भी डाल रहा है। আমার মিসেসের লগে একটা ঘটনা হয়েছিল যে আমার মিসেসে সদর থানা শিলচর সদর থানা একটা রিপোর্ট দর্জ করাইছিল তে 20-25 দিন আগে তে আমি কালকে স্যারকে ফোন করলাম করার বাদে চিনা স্যার তে স্যারে কোনো ফাঁকাও দিলা না এই ব্যাপারে স্যারের লগে আমি মাতিলাম হলো ঘটনা হইল আপনি কোনো অ্যাকশন লইলা না তো স্যারের লগে আমি যোগাযোগ করিয়া কইলাম হলো তো স্যারে তো নানান তামাত হইল কোনো আমারে রেসপন্স দিলা না না ফার্স্টে আমি কিতা বললাম স্যার দিয়ে তাহারকে কইলাম ঠিক আছে আমি কিতা করতাম এসপি স্যারের নাইলে ডিসি ম্যাডামের অনুযায়ী গিয়া আমি আবদার করবো তো স্যারে আমার বললা ঠিক আছে তুই ইলে তোমার জানি যে তা কথা করো কথা কই না আমারে আর কোনো আমারে রেসপেক্ট দিলা না কইলা না আর তো আমি আর কিছু নাই করবার মতো আর তাই একজন মনে করো সরকারি এমপ্লয়ি হইয়া আজ আমরা লগে অতখান ঘটনা ঘটিল তাই কোনো অ্যাকশনও লইলে না এটা কীরকম হইব সরকারে কিটা তাই স্যালারি দেন নানি আর আমরা আম মানুষের লাগে তাই একজন দায়িত্বশীল মানুষ হইয়া তাই তো এলা জিনিসটা আমরা তো ভালো লাগেন না আর খাস করে তো আমরা এটা একটা দুঃখর বিষয় এখন আমি কিতা করবো না ফাতে আমি সম্পাদক তুলিয়া তো ধরুন এই মাঠগুলা করার তো আমার আর কিছু নাই আর কিতা হ্যাঁ সন্ধ্যার আগে একটা ঘটনা হয়েছে আবার ঘটনা হওয়ার পরে ইফতার করার পরে অন্তত কেবল বিষ্ণু মানুষ আমার জরুরিরা প্রশ্ন যে তোমার বাকি জায়গা লাগানি করছে সেই করছে কইয়া তারা লাঠি চোটা লিয়ে আইসু আমি বেশি করো তারা লাঠি চোটা লিয়ে আইসু আইয়া যে অবস্থা শুরু শুরু বাঙাবাড়ি তখন আমরা পিছিয়ে পড়ে গেছি তখন আইয়া দেখি আমার তার বউ খালি রক্ত যায় রড মাইল না ভিতর মাইল তো আমার দেখা নাই আমি বেশি করে হ্যাঁ করে টাকা সত্ত্বেও আইয়া এখন তারা আর মারামারি কথা কিতা খেয়েও বাড়িতে নেই মশারও বাড়িতে নাই আপনারও বাড়িতে নাই না খালি মজিবুর আর আপনার বাড়ি আর খেয়েও বাড়িতে নেই এই ঘটনা তারা লিয়া গেছে লিয়া ডাক্তারও তো এমনি রিপোর্ট দেয় না তখন থানার মারফতে এটা থানার মারফতে লাগবে যখন তোমার ঘটনা হয়েছে থানার মারফতে করা লাগবে এমনি উঠো ওরকম ঘটনা তারা যে ওখান থেকে মনে করো আমরা যে বাড়ির ঘটনা হয়েছে ওখান থেকে দেড় ফালু ভিতরে হেরার বাড়ি হেরা তো এরকম কথা উচিত হয়েছে না আর এটা যখন ব্যবহার হইল কিন্তু এরা কোনো অ্যাকশনও নিল না এখনো পর্যন্ত আর বিপরীত যারা তারা উল্টা একটা করলো উল্টা কেসে করলো যে ওগুর অ্যাকশন নিয়ে আর আমরা ওই লেট যে এগুলো কোনো অ্যাকশন নাই এটা হতে রবিবার দিন আছিল আমার স্বামীর লগে তারা ঝগড়া বিবাদ হয়েছে আমার হইয়া আমার স্বামীর সঙ্গে তারা ঝগড়া হইয়া তারা কইছে রাস্তার কাজ বালাওয়ার না দেখিয়া তাই কইছেন যে এই রাস্তা এটা বালাওয়ার না কাজ সুন্দর না ওটা দেখিয়া তাই মানে কন্ট্রাক্টার লগে মাতিছেন মাতার পরে এখানে জইছে আরও কয়জনে আইয়া তারা কইছেন এইরকম মাতিলা খানি করিয়া এটা করিয়া তারা ঝগড়া করছেন করার পরে দুপুরবেলা এটা 3টা 3:30 4টা হইব এরকম টাইমে ঝগড়া হয়েছে এরপরে তারা তো সবে মিলাইয়া গাঁও সবে মুরব্বী মিলাইয়া দিলেছেন তারা মিলাইয়া দেওয়ার পরে তারা তো গেছেন গিয়া সব যাওয়ার পরে সন্ধ্যার পরে আমরা ইস্তার টাইম লাগছে ইস্তার তো আমরা করছি করার পরে সব তারা নমাজও গেছেন আমার দোকানও বইয়া তুইয়া গেছেন দোকানও তাকিন আমি বুয়াত আসলাম তারা আইসুন সব আওয়ার পরে তারা লাঠি উঠি লইয়া আইসুন আইয়া মারা মানে দোকানি খুঁজানি লাগাইছেন যে তোমার স্বামী কই তোমার এই কই হেন কই এটা জিগানি লাগাইছেন জিগানির পরে আমি কইলাম যে তারা নাই করো তারা তো সব জত নমাজও গেছেন
তারপরে তারা লাঠি দিয়া দোকানও ভাঙ্গি শুরু করছেন। এরপরে করছেন ওইটা যে জিনিসপত্র ফালাফালি শুরু করছেন। এরপরে কেশো থাকি তারা পয়সা লোয়ালুই করদা আমি তারারে আখটানিত গিয়া যেন তারারে ধরছি। ধরার পরে তারা এরপরে তারা আমার এইখানে রড দিয়া বাড়ি মারছেন। মারার পরে তারা মারিয়া আমারে পুরা লাগাই দিয়েছেন। এরপরে আমার তো নাখাই দিয়ে রক্ত বাইর মানুষ আইসেন, তার কাছের মানুষ আইয়া আমি বেহুশ হয়ে গেছি। হওয়ার পরে আমি করছি আমার এই বিষয় নিয়ে আমি গেছি শিলচর সদর থানাত গেছি। যাওয়ার পরে তারা কইছে যে মেডিকেল করাইবার লাগে। লগে লগে রাত্রে আমরা মেডিকেল করাইয়া আনিয়া FIR দর্জ করাইছি। বা পরের দিন তোরা FIR দর্জ করার পরে আমরা সদর থানার কোনো আসামিরে ধরছে না ইয়া যে এইরকম ওই লোকে নিয়ে বা এইরকম লোকে নিয়ে আসামি এলা কোনো করছে না। আসামি না ধরার কারণে আজকে 20-25 দিন হওয়ার কারণে আমার স্বামী স্যারডে ফোন করছেন। ফোন করার পরে কইছেন যে ইতদিন হইয়া আলো স্যার আপনি আর কোনো লইলা না, কাজ কোনো আসামি ধরলা না যেন। তে স্যারে কইছেন যেটা পারো আপনারা করো। একদম পারতাম না যে আমি তোমরা যেটা ইচ্ছা ওটা করো, কথা নেই, এরকম কোনো হয়নি। কারণ नाम कितना? छात्र संगठन AIDSO के कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धा व मर्यादा के साथ विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम की जन्म जयंती पालन किया गया। इस अवसर पर उनकी प्रतिमूर्ति पर माल्यार्पण भी किए गए। তেইশতম জন্মদিবসে আমরা যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করি এবং নজরুল ইসলামের জীবন সংগ্রাম, ওনার কন্ট্রিবিউশন সোসাইটির প্রতি আমরা সবাই চর্চা করি। এই আবেদন আমরা আজকে AIDSO কাছাড় জেলা কমিটির পক্ষ থেকে সর্বস্তরের ছাত্রছাত্রী সহ মানুষের কাছে আমরা आवेदन रखते हैं। धन्यवाद। निजी संगठन अभियान के कार्यकर्ताओं द्वारा शिलचर शहर के कई क्षेत्रों में मंदिर व आसपास के कार्यालयों को साफ सफाई अभियान कार्यक्रम के जरिए साफ सफाई किया गया। इस दिन संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में यह सफाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। আমরা চলে এসেছি স্যানিটাইজেশন করতে। আমরা বিগত লকডাউনের যে ফেজ, কোভিডের প্রথম ফেজে আমরা বিভিন্ন ধর্ম অনুষ্ঠান যে জায়গাগুলো আছে, মন্দির, মসজিদ এবং গির্জাতে আমরা স্যানিটাইজেশন করেছি এবং দ্বিতীয় ফেজেও আমরা আমাদের স্যানিটাইজেশন করে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের NGO সদস্যবৃন্দরা স্যানিটাইজ করছে এবং তৎসঙ্গে নিজের বাড়িতে এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে এড়িয়ে চলুন এই কোভিডের সিচুয়েশনে এবং নিজেকে সুস্থ রাখুন। সর্বদা মাস্ক ব্যবহার করুন এবং স্যানিটাইজেশন ব্যবহার করুন। এই বলে আমাদের বক্তব্য শেষ করছি। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সংস্থার মেম্বাররা, অভিযান NGOর মেম্বাররা স্যানিটাইজ করছে শ্রী শ্রী শ্যামসুন্দরজি মন্দির চুলাপুকুরিতে অবস্থিত। ধন্যবাদ। समाचार में लेते हैं छोटा सा विराम। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग।
अगले चरण में शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय से फरार कोरोना मरीज ने अपने परिवार सदस्यों के कहने पर वापस 108 स्वास्थ्य परिसेवा के वाहन में शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय पहुंचे। शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में मरीजों के साथ नर्स द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने पर यह मरीज फरार हो गया था। बहरहाल परिवार सदस्यों की अनुरोध पर यह मरीज वापस शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में दाखिला लिया। बोलखोला विधानसभा केंद्र में चिकित्सकों द्वारा अहम भूमिका निभाया जा रहा है। चिकित्सकों की मेहनत मशक्कत के चलते मरीजों को घर घर पहुंचाया भी जा रहा है और कुछ क्षेत्र में मरीजों को लाया भी जा रहा है। कई क्षेत्र में यातायात परिसेवा न रहने के बाद भी चिकित्सक मरीजों को इलाज कर रहे हैं, उन्हें घर तक छोड़ रहे हैं, साथ ही घर से लेकर भी आ रहे हैं। हालांकि इस क्षेत्र में कोई वाहन नहीं है तो चिकित्सक साइकिल पर बिठाकर भी मरीजों को ला रहे हैं। একদম ভিতৰুৱা ৰাস্তা আৰু ইপিনে বৰষুণো হৈছে, ৰাস্তাটো বহুত বেয়া হৈ গৈছে, গাড়ী আমি নিব নোৱাৰিলোঁ। তাৰ ফলত আমি নিজে চাইকেলৰ দি পেচেণ্টক ঘৰৰ পৰা উঠাই লৈ আহিছোঁ। অক্সিজেন ব্ৰিথিং প্ৰব্লেম আছিল, পেচেণ্টৰ খুব বেছি কফ হৈ আছিল, যাৰ ফলত পেচেণ্টক খোজকাঢ়ি আহিব নোৱাৰে। পিছত গাড়ীত উঠাই আনি অক্সিজেন দিয়া হৈছে। অক্সিজেন দি কিনে লৈ যাই আমি শিলচৰ মেডিকেল কলেজত এডমিট কৰাইছোঁ। মই প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰৰ ওপৰত জেগা মই খোজকাঢ়ি কিনে লৈ আহিছোঁ পেচেণ্টক। উঠাই লৈ কিনে আমাৰ এম্বুলেন্সত লৈ আহিছোঁ। প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰৰ ওপৰৰ জেগা মই পেচেণ্টক বৈ আনি কিনে এম্বুলেন্সত উঠাই আনি শিলচৰ মেডিকেল কলেজত এডমিট কৰিছোঁ। निजी संगठन युवा समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा शिलचर के मधुबन क्षेत्र में सदर थाना व आसपास के कई कार्यालयों का साफ सफाई अभियान कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। कोविड-19 के रोकथाम तथा वायरस के संक्रमण के रोकथाम के उद्देश्यों को सामने रख यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके चलते संस्था सदस्यों के बीच खुशी की माहौल देखने को मिली। आज के আমরা প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছি শিলচর সদর থানা এবং ইলেকট্রিসিটি বোর্ড স্যানিটাইজ করতে। আজকে দেখা গেছে পাবলিকের সাথে সবথেকে বেশি সম্পর্ক মানে স্যানিটাইজও করেছি। এখন আমরা নেক্সট যাচ্ছি আপনার ইলেকট্রিসিটিতে, সো ওইখানে আমরা করব। বাকি স্টেপ বাই স্টেপ আমরা মানে একটা করে যাতে করতে পারি। সো विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम की 122वां जन्मतिथि विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए भारत बांग्लादेश सीमावर्ती क्षेत्र करीमगंज शहर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर शंभू सागर पार्क में कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए उनकी मरमर प्रतिमूर्ति पर श्रद्धार्घ्य अर्पण किया गया। इस दिन के संस्कृति प्रेमी नागरिकों की उपस्थिति में कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। बराक उपत्यका वंग साहित्य संस्कृति सम्मेलन करीमगंज जिला कमेटी सहर समिति व दूसरे कई कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में सुलेखा दत्त चौधरी, सुबीर बरन राय, निर्मल कुमार सरकार, रणधीर राय, सौमित्र पाल, नीरज दास व दूसरे कई कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। एआईडीएसओ की ओर से अरुणांशु भट्टाचार्य, पिकलू दास, सुजीत कुमार पाल व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। बराक उपत्यका मातृभाषा सुरक्षा समिति के कार्यकर्ताओं की ओर से शिवानी विश्वास, संचिता भट्टाचार्य, गीत वितान संगीत महाविद्यालय की ओर से विष्णु नाग, प्रेस क्लब के साधारण संपादक अरूप राय व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में इस दिन कवि के मरमर मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पण किया गया और श्रद्धार्पण किया गया। इस अवसर पर कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रोटोकॉल मानकर आयोजित किए गए। আমরা শুধু এই কথাটাই বলতে চাইছি যে বিদ্রোহী কবিকে মাল্যদান যখন আমরা করব তখন একটা কথা পরিষ্কারভাবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে তিনি বলেছিলেন যে মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত আমি সেই দিন হব শান্ত, যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না, অত্যাচারীর খর্গ কৃপান ভীম রণভূমি রণিবে না। এই যে কথাটা আজকের অবস্থায় সারা ভারতবর্ষে আমরা এই বিষয়গুলো দেখছি। সুতরাং যথার্থ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন তখনই আমরা করতে পারব যদি নিজেকে আমরা সেই সংগ্রামে সেই কাজে নিয়োজিত রাখি এবং এটাই যথার্থ শ্রদ্ধা। কবি নজরুল ইসলামের জন্মদিনে আমরা বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলনের শহর কমিটি এবং জেলা কমিটির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে এসেছিলাম। গানে নাচে তো আর পরিপূর্ণ করতে পারলাম না, ওনাদের এত সম্ভব কাজে আমরা ওনাদের সামনে উপস্থাপিত করতে পারছি না এই কোভিডের প্রবলেম সমস্যায়। তো
ওই জন্য আমরা এই অতি সংক্ষিপ্তভাবে ফুলমালা দিয়েই ওনাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছি। শ্রীনগর কবুতরি সুন্দরের দান যতবার নিতে যাই এ মুখ তুমি অগ্রাসী করো পা শূন্য মরুভূমি এই কামনা আমার সোহালির মতো ड्रग्स रहित करीमगंज जिला गठन किए जाने के उद्देश्य को सामने रख पुलिस प्रशासन द्वारा जो कर्म कांड हाथों में लिया गया है, इस क्षेत्र में आम जनता सहयोग में जुटी हुई है। करीमगंज के पुलिस सुपर को कई संगठन की ओर से संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दिन कई निजी संगठन कार्यकर्ताओं ने उनके आवास गृह पर पहुंचकर उन्हें संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया और करीमगंज जिले को पूरी तरह ड्रग्स मुक्त जिला बनाए जाने के क्षेत्र में सहयोग किए जाने का आश्वासन भी दिया। খালি সাইডে রাখ, এটা খালি সাইডে থাকিস। প্রচেষ্টা চালিয়ে ঢাকাটিন ড্রাগসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছেন অত্যন্ত সুনামের সহিত। शिवचर के स्टेट बैंक क्षेत्र में स्थित विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम के प्रतिमूर्ति के सामने श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम का 122वां जन्मतिथि पालन किया गया। इस अवसर पर नजरुल मंच, अग्निवीणा एकेडमी, संदनीड तथा कई और संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि अर्पण किए गए। इस दिन के कार्यक्रम में रूपम सांस्कृतिक संगठन, शब्द ब्रह्म, AIDSO तथा शिलचर संगीत महाविद्यालय के छात्र छात्रा व कार्यकर्ता मौजूद रहकर विद्रोही कवि के स्मृति प्रतिमा पर अपना श्रद्धांजलि अर्पण किए और अपना श्रद्धा भी अर्पण किए। इस अवसर पर कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए हल्का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। সবার দূরে চলি। উনিশে মেও পালন করেছি, রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনও পালন করেছি। আজকে কাজী নজরুল ইসলামের 122তম জন্মদিন আজকে আমরা পালন করতে চলেছি। আমরা পুষ্পার্ঘ অর্জন আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী, কারণ আমরা জানি অনেকেই আজকে আসতে পারেনি, অনেক ভিড় থাকে, কিন্তু করোনা অতিমারির জন্য এখানে অনেকেই আসতে পারেনি। কিন্তু আমাদের চর্চা ফেসবুক মাধ্যমে নজরুল মঞ্চ করে যাচ্ছে গত এক সপ্তাহ থেকে। আমরা ছন্দনী সাংস্কৃতিক সামাজিক সংস্থার পক্ষ থেকে আজকে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলাম এবং নজরুল মঞ্চ এবং অগ্নিবীণা, আমরা এখানে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলাম। আশা করি আগামীতে আমরা সবাই মিলে এই নজরুল মঞ্চকে আমরা সুন্দর করে আমরা কাজে লাগাতে পারবো এবং সবাইকে আনন্দ দিতে পারবো। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शिवचर के जिला क्रीड़ा संस्थान में संस्थान के 65वें वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुआ सफाई अभियान कार्यक्रम। झंडा लहराने के साथ साथ सफाई कर्मियों में वितरण किया गया किट। करीमगंज पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर सब्जी से लदे ट्रक से जब्त किया बड़े पैमाने पर फेंसिडिल। नशे के खिलाफ मुहिम में सफलता मिल रही है पुलिस प्रशासन को। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बराकघाट के तीनों जिलों में पालन किया गया काला दिवस। भारत कृषक समाज व विभिन्न किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्लेकार्ड, फेस्टून, बैनर लेकर पालन किया अपना क्षोभ।
बरकोला के भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ ने जालूलतला गांव पंचायत के अधीन आंधरकुल बाबा कालाचांद मंदिर के छत की ढलाई कार्यक्रम में दिया योगदान। 10 लाख रुपए के आर्थिक अनुमोदन पर चल रही है निर्माण कार्य। सिलचर शहर के भागाडहर चौथे खंड में 2 मई को तोड़फोड़ की वारदात से जुड़े अपराधियों को गिरफ्तार न किए जाने पर क्षोभ व्यक्त कर रही है फातिमा यास्मीन लश्कर। पुलिस प्रशासन पर दबाव डालने की लगाया जा रहा है आरोप। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।